نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. آج کی اس فتح مباہلہ کانفرنس میں ذی قدر علماء کرام بزرگان ملت چند منٹوں میں میں اپنی جماعت اشاعت التوحید و سنہ کی ترجمانی کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و سنت کے مطابق عرض کرنے کی توفیق بخشے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دور حاضر میں ان گزرتے دنوں میں
خصوصاً ہمارے ملک میں حالات اور واقعات بدلتے ہوئے ہر وہ شخص دیکھ رہا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے خود کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور اس کے بعد اس نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ آج اس معاشرے کا ہر فرد اپنے ملک کی عدلیہ اور عدلیہ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اور میری مراد اس سے سپریم کورٹ ہے۔ جب کوئی شخص عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر مقدمات بھگت بھگت کر مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک ادارہ کہ سپریم کورٹ سے مجھے انصاف ملے گا، اس کے جج چیف جسٹس میری غمخواری کرے گا، مجھے میرا حق دے گا، لیکن میں دنیا داری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں کسی ایسے مقدمے کی بات نہیں کر رہا جس کا تعلق مادیت سے ہو، نہ میں اس مقدمے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا تعلق میری برادری، میرے خاندان یا میرے آباء و اجداد سے ہو۔ میں کسی ایسے مقدمے کی بات نہیں کر رہا کہ جس کا تعلق میری ذاتی پراپرٹی سے ہو، میرے مکان سے ہو، یا کسی اور کام سے ہو۔ میں وہاں سے ایک فیصلہ سننا چاہتا ہوں، اور وہ یہ فیصلہ کہ اگر ہمارے اس ملک میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ اقلیتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر زندگی گزاریں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
مجھے یوں تو لگے نا کہ آپ بیٹھے ہیں، یوں تو کام نہیں بنے گا پھر. اگر ہمارے ملک میں کوئی عیسائی ہے، جیسے عیسائی اقلیت ہے، مرزائی بھی ایسے ہی، بولو اونچی آواز سے ذرا یار، جو میرے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے آیا بیٹھا ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کر کہے نا. عیسائیوں اور مرزائیوں میں کوئی فرق، بولو. اقلیت ہونے کے لحاظ سے میری نظر میں عیسائی غیر مسلم ہے، یہودی غیر مسلم ہے، سکھ غیر مسلم ہے، ہندو غیر مسلم ہے، پارسی غیر مسلم ہے. وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے. اسی طرح میں اس عدلیہ سے بھی یہ سننا چاہتا ہوں کہ مرزائی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے اور قیامت کی صبح تک کافر رہے گا. آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں نا، ذرا اس مقام پہ آئے بیٹھے ہو تو کم سے کم اپنا نام تو لکھواؤ. ہم اس شخصیت کے لیے، اس ذات اقدس کے لیے، اس رہبر و رہنما کے لیے، اس مقتدا و پیشوا کے لیے، امام الانبیاء کے لیے، سرتاج الاولیاء کے لیے ہمیں مجبور نہ کرو، ہمیں مجبور نہ کرو. اگر ماضی میں ہمارے بڑوں نے ختم نبوت کے لیے اپنے سینے گولیوں کے سامنے حاضر کیے تھے، آج ہم بھی آمنہ کے لال کے لیے اپنے سینے حاضر کریں گے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ بنیالوی. آپ ذرا تھوڑی سی حرکت کریں، اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے. معاملہ آمنہ کے لال کا ہے، معاملہ عبداللہ کے در یتیم کا ہے، معاملہ حامل قرآن کا ہے، معاملہ محبت وحی کا ہے. ارے معاملہ اس ذات کا ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمانوں کی طرف دیکھتا تھا تو رب اس کے چہرے کے تقدس کے لیے قبلے تبدیل کر دیا کرتا تھا. چیف جسٹس صاحب، خدا کے سامنے آپ نے حاضر ہونا ہے. آج عیسائیوں کو حق حاضر ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ چھاپے. اور بولو اونچی آواز سے ذرا یار، اونچی آواز سے کیوں نہیں بول رہے ہو؟ یہودیوں کا حق حاصل ہے، پارسیوں کا حق حاصل ہے، ہندوؤں کا حق حاصل ہے. نہیں ہے. قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر کسی غیر مسلم کو چھاپنے اور اس کی اشاعت کی اجازت نہیں ہے، تو مرزائیوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کیسے کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین؟ یار میں تو اس بات پہ حیران ہوں. یہ بڑا کلیدی ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب کا، کی پوسٹ ہے. یہ اس مسند پہ بیٹھے اور اسے یہ پتہ نہیں کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ کوئی ہندو ہو، آپ جبر کر کے اس کو اسلام میں نہیں لا سکتے ہو. کوئی سکھ ہے، زور کر کے، جبر کر کے اس کو اسلام کے دائرے میں نہیں لا سکتے ہو.
इसी तरह चीफ जस्टिस साहब, कोई गैर मुस्लिम हो उसको कोई इजाजत नहीं हमारे दीन के उमूर में दखल अंदाजी करने की। हम जाने दीन को, हमारे लिए रब ने दीन को नाजिल किया था, तुम कौन हो इन काफिरों को इजाजत देने वाले? अरे ला इकराह फी दीन का मतलब क्या है? हैरानगी होती है, इतना भी पता नहीं। इब्तदाई दर्जे के तालिब इल्म को भी पता है। अब ये कुरान की तशरीह करेंगे मिर्जाई, इजाजत तो यही दी है ना कि ये तर्जमे छापे, ये तफसीर करे। तर्जमे और तफसीरें पहले हो चुकी हैं, और सबसे बड़ी तफसीर, नोट वालों, सबसे बड़ी तफसीर इस कुरान मजीद की उस जात ने की थी जिस पे कुरान उतरा करता था। बोलो, की थी तफसीर उसने कि नहीं की थी? जब मेरे पाक पैगंबर ने कहा था सयकून फी उम्मती सलासूना दज्जालूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरी उम्मत में आएंगे मेरे बाद बड़े बड़े दज्जाल आएंगे, बड़े बड़े कज़्ज़ाब आएंगे, और वो नबुव्वत का दावा करेंगे। कोई जिल्ली कहेगा, कोई बुरूजी कहेगा, कोई गैर तशरीई कहेगा। आपने फरमाया नबुव्वत का दरवाजा मुझ पे रब ने बंद कर दिया है, अब मेरे बाद कोई नया नबी आ ही नहीं सकता है। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबुव्वत, चीफ जस्टिस तेरी कादियानियत नवाजी नामंजूर नामंजूर। चीफ जस्टिस तेरी कादियानियत नवाजी। और एक बात आपसे कह दूं, जिसने खत्मे नबूवत से गद्दारी की है, खुदा की कसम रब ने कभी उसे चैन नहीं अता किया। याद रखिएगा, खत्मे नबूवत से गद्दारी कोई करे रब उसे चैन नहीं देगा। आज हम मुहाफिज है खत्मे नबूवत के, आज हम परवाने हैं खत्मे नबूवत के, आज हम फरजाने हैं खत्मे नबूवत के। आमना के लाल पे मेरी जान भी कुर्बान है, औलाद भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है, और कुल जहान भी कुर्बान है। हम इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें सड़कों पे ना आने दो, हमें सड़कों पे ना आने दो। जो फैसला किया है वापस लो। क्या ख्याल है आपका? हाथ उठा के कहो, फैसला वापस लो, गलत फैसला वापस लो, वरना खत्मे नबुव्वत के परवाने अगर मैदान अमल में आ गए तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। बोलो ऊंची आवाज से जरा इंशाअल्लाह। हमने बड़ों बड़ों को देखा है, तवज्जो है मेरी तरफ। हम फूड़ियों पे बैठने वाले लोग हैं, हमारे पास कोई शाही तख्त नहीं है, लेकिन हम में गैरत और हमीयत मौजूद है। बोलो, है गैरत? गैरतमंद लोग हैं, हमीयत वाले लोग हैं। हम बेगैरत नहीं है, हमने अपनी माओ का दूध पिया है, और खुदा की कसम उसका हक अदा करेंगे। जब मुस्तफा के लिए किसी वक्त भी जरूरत पड़ेगी तो मैदान अमल में कूद जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो इंशाअल्लाह। और ये मैं सिर्फ ये कोई लफाजी नहीं कर रहा हूं, आपसे हाथ उठा रहा हूं। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा कि मदनी का जाहो जलाल देंगे। नहीं देंगे, खत्मे नबूवत पे आंच नहीं आने देंगे। एक चीफ जस्टिस नहीं, अगर पूरी हुकूमत भी उसके पीछे खड़ी हो जाए, रब की कसम है उस हुकूमत को तबाह कर डाले।
ڈالیں گے اور اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کر دیں گے. کہو انشاءاللہ, سارے بولو انشاءاللہ. کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے, کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے, ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن رب کی قسم ہے ختم نبوت کی نسبت ہے. بولو اونچی آواز سے ذرا, ہے کہ نہیں؟ ارے اس نبی کی نسبت ہے. چنوٹ والو, اس ختم نبوت کے تاجدار کی نسبت ہے جو جس زمین کے حصے پہ قدم ٹکا دے رب اس زمین کے حصے کی قسمیں کھاتا ہے. اونچی آواز سے سبحان اللہ بولو ذرا, ایسے نہیں کام بنے گا. بار بار کہہ رہا ہوں, ستے ہوئے نا وہ جاگو, بیدار ہو جاؤ. اس ختم نبوت کے تاجدار کے لیے جو مکے میں چلے نا تو رب مکے کی دھرتی کی قسمیں کھاتا ہے. چنوٹ والوں توجہ کرنا, وہ مکے میں چلے رب مکے کی قسمیں کھاتا ہے, اور وہ مسجد نبوی کے جس حصے میں قدم رکھ دے رب مسجد نبوی کے اس حصے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو ہم اس کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے؟ اور بولو قربانیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ. یہ ہماری آواز پہنچنی چاہیے وہاں تک, اور انشاءاللہ ختم نبوت کے پروانوں جیت آپ کی ہے انشاءاللہ. بولو, ابھی سے پاؤں کے نیچے سے ریس سرکنے لگ گئی ہے, ابھی سے. اور ہم اس کو, ان کے اس فیصلے کو عبرت بنائیں گے, عبرت, تاکہ آئندہ کوئی چیف جسٹس ہو یا کوئی جج ہو اس سے ختم نبوت پہ شب خون نہیں مارنے دیں گے. جو بھی آئے گا انشاءاللہ پاش ہو جائے گا. نعرے تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, عظمت صحابہ. ارے صحابہ نے, اور جس اس نبی سے نسبت ہے, ختم نبوت کے اس تاجدار سے نسبت ہے. اما عائشہ نے کہا تھا, صدیقہ کائنات نے کہا تھا, مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تھا, جمال کو دیکھا تھا, سر سے پاؤں تلک دیکھا تھا, پورے قد و قامت سے دیکھا تھا. اور قرآن میں آتا ہے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا دی تھی, چاقو چلا لیے تھے, ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. اور اما عائشہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ, اگر وہ عورتیں آج ہوتی. چیف جسٹس صاحب, آپ کے قلم میں یہ حرکت کیسے آ گئی؟ ختم نبوت کے بارے میں, وہ ختم نبوت کا تاجدار جس کے بارے میں اما عائشہ نے کہا تھا اگر وہ عورتیں آج میرے محبوب کے پورے سراپا کو نہ دیکھتی, پورے قد و قامت کو نہ دیکھتی, صرف ان کی نظر میرے پیغمبر کی پیشانی, چمکتی دمکتی پیشانی پہ پڑ جاتی, وہ عورتیں چھریاں اور چاقو اپنے ہاتھوں پہ نہ چلاتی بلکہ دلوں کے اوپر چلا لیتی. اور جنہوں نے رحمت کائنات کے حسن کو دیکھا ہے انہوں نے ہاتھ نہیں کٹوائے, انہوں نے گردنیں کٹوائی ہیں. بولو اونچی آواز سے, ہو تیار تم بھی ختم نبوت کے لیے گردنیں کٹوانے کے لیے؟ اونچی آواز سے بولو. اللہ سن رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اور انشاءاللہ ختم نبوت کے پروانوں اللہ تمہاری لاج بھی رکھے گا. لجپال کون ہے؟ بولو کون ہے؟ وہ لجپال ہے
वो तुम्हारी लजपाली करेगा इंशाअल्लाह इस मैदान में। तुमने समझा, फैसले हो जाएंगे और ये सारे परवाने खामोश हो जाएंगे। हर बात पे कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन नबी की हुर्मत पे बोलो ऊंची आवाज से नहीं। इसलिए कि रब अपने पैगंबर की हुर्मत का पासदार है। बोलो ऊंची आवाज से, है कि कोई ना? वो है जो रहमत कायनात के बारे में बात करता है, उसके दिफा के लिए खुद रब मैदान में आ जाता है। आप क्यों नहीं आएंगे? मैं क्यों नहीं आऊंगा? ये उलमाए किराम क्यों नहीं आएंगे? ये बुजुर्ग क्यों नहीं आएंगे? ये जवान क्यों नहीं आएंगे? ये छोटे बच्चे क्यों नहीं आएंगे? अरे बच्चों को कुर्बान करना खत्म नबूवत के लिए बहुत बड़ा एजाज हुआ करता है। वो किसी सहाबिया ने अपना दूध पीता बच्चा मुजाहिदीन के हवाले करने आई थी कि नहीं आई थी? बोलो। और कहा गया था, माई इस बच्चे का हम क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे या इसे संभालेंगे? और उसने कहा था, ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों, इन काफरों से तुम लड़ने जाओगे, नबी के दुश्मनों से लड़ने जाओगे, दीन के दुश्मनों के लिए लड़ने जाओगे। जिस मुजाहिद के पास ढाल नहीं होगी, मेरे बेटे को बतौर ढाल के इस्तेमाल कर लेना। हमारी एक तारीख है, याद रखना, हमारी एक तारीख है। हम अजीमत और इस्तिकामत के पहाड़ हैं। बोलो है कि नहीं? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। कोई हमसे टकराएगा तो पाश पाश हो जाएगा। आखिरी जुमला अर्ज करके आपसे इजाजत चाहता हूं। निस्बत है हमें अपने प्यारे पैगंबर से सल्लल्लाहु, ऊंची आवाज से बोलो सल्लल्लाहु। और क़यामत वाले दिन यही निस्बत काम आएगी। बोलो यही निस्बत काम आएगी, यही निस्बत काम आएगी। और मेरे पाक पैगंबर ने कहा था, कुल्लो निस्बतिन तनक़तिउ यौमल क़ियामति इल्ला निस्बती। और क़यामत वाले दिन सब निस्बतें खत्म हो जाएंगी। अगर उस दिन कोई निस्बत चलेगी तो वो मेरी निस्बत चलेगी। हमें मंसूब करना है अपने पैगंबर के साथ, लफ्जों के साथ नहीं, लफ्जों के साथ नहीं, नारों के साथ नहीं, अमली तौर पर इंशाअल्लाह हम खत्म नबूवत का दिफा करेंगे। और मिर्जाइयों को ये इजाजत कभी नहीं देंगे कि वो मस्जिद बना सके। मिर्जाइयों को कोई इजाजत नहीं वो अजान दे सके। बस मिर्जाइयों को कोई इजाजत नहीं वो मीनार बना सके। मिर्जाइयों को कोई इजाजत नहीं वो कुरान की तिलावत कर सके। ये हक हमारा है, हम खत्म नबूवत के परवाने हैं। और फिर कहूंगा, मिर्जाई कल भी काफिर था, मिर्जाई आज भी काफिर है, और मिर्जाई क़यामत तक काफिर रहेगा। नारे तकबीर, ताईदार खत्म नबूवत, ताईदार खत्म नबूवत, कादियानियत